Chase! Anong ginagawa mo dyan? Wait, wait, cellphone natin. Chase! Nagsa-cellphone din yung isa. Chase! Give my phone. Mina. Kaya mo siya magbigay. Ready, mommy. Chase! Oh! Ready, mommy, ready. Chase! Are you ready? Ate, layo mo yung ano mo, tablet mo. No. Chase! Yes! Tatayo na yung isa, maglalakad na yan, oh. Sa susunod, tatakbo na yan, oh. Dalawa na sila makulit dito sa bahay. Dalawa na kayo itatali ko. Oh, si! Hala! Baka mauntog ka dun, ha? Ate, takpan mo yun dun, oh. Ate. Baka mauntog siya. Dun sa dulo. Oh. Chase, come here na. Bye! Bye-bye! Let's go! Let's go, Chase! Chase, bye! Chase, bye-bye! Bye-bye! Bye, Chase! Mommy! Chase! Mommy! Chase, mami, oh. Bye. Come na. Ah! Tignan natin kung sasama siya sa akin. Chase, bye-bye! Oh, mommy! Tam! Oh! Tam! Bilis! Bye! Ah! Ate, huwag mo siya buhatin. Huwag mo siya buhatin. Hayaan mo siya pumunta kay mami. Sit down lang dyan. Wala. Tara. Tara. Hoy! Kailan ba puyo mo? Hatapang umupo-upo ka dyan sa gilid-gilid ka pa talaga eh. Hi! Gigigil ako sa'yo. Hindi ka na. Hindi ka na, bye. Oh, you listen to the story na. Dali na. Listen na kayo sa story. Layo mo yung tablet mo. Oh, cry yung baby, oh. Dali, oh. Let's change your nappy. Oh, don't be shy. Once mommy is done with the chore, baby smiles, sleeps. Let's change your nappy. Oh, don't be shy. Ay, santok ko.